ویلکم بیک ناظرین. باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم بریک پر گئے تھے, جہاں پہ ہم رکے تھے وہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے. رات کا یہ وقت ہے, تقریباً 10:30 کے قریب کا وقت ہے, 11 بجنے والے ہیں, 11 کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. کل اس وقت جو ہے پرسکون بیٹھے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ بھارت جو ہے وہ دار اندازی کرے گا. اس کی کوشش ہے کہ پاکستان پر جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ حملہ کرے گا. پاکستان کی عوام تو پرجوش ہیں. انہوں نے اس حملے کا ان کو خود سے انتظار تھا کہ کب بھارت ہم پر جارحانہ حملہ کرے اور ہم اس کو بتائیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. جنرل ایوب نے 1965 کی جنگ میں انہوں نے جب قوم سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے بھارت کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. تو ہم نے تو شکر کا کلمہ ادا کیا کہ چلیں راہ حق میں ہم زندہ رہے تو غازی, ہم مر گئے تو شہید ہوں گے. تو بھارت کی کیا سچویشن ہے ڈیتو صاحب, بھارت کی عوام کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, بھارت کے عوام بری طرح سے خوف زدہ ہیں. نہ صرف بھارت کے عوام بلکہ ان کے جو اپنی گورنمنٹ کے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بری طرح سے خوف زدہ ہیں, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پاکستان کے جن علاقوں کو پاکستان نے اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا, یہ سیکیورٹی کمیٹی جو تھی انڈیا کی, جو سیکیورٹی کمیٹی برائے کیبنٹ, اس نے بریفنگ میں ساری وضاحت دے دی تھی نریندر مودی کو, لیکن اس کو پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی, کیونکہ اس کو جو پولیٹیکل کمیٹی تھی کابینہ کی وہ بار بار یہ ابھار رہی تھی کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو جو رہی صحیح عزت ہے اس کا بھی جنازہ نکل جائے گا. خیر, مودی کا جنازہ تو نکل ہی گیا, لیکن اس وقت یہ کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دن پروگرام میں بتایا تھا کہ بھارت کا ایک سلیگوڑی کوریڈور جو ہے وہ پاکستان کے ٹارگٹ پہ ہے, کیونکہ اس کے ایک طرف نیپال ہے, دوسری طرف بنگلہ دیش ہے. اس کے دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے حامی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کا ایک 7 ریاستیں ہیں وہاں پہ جو تقریباً 3-3.5 لاکھ فوج ہے وہ پوری کی پوری طرح سے پریشان ہے, کیونکہ وہ سارے کے سارے پاکستان کے ٹارگٹ پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اور مختلف مقامات کے علاوہ جو 2 چیزیں جس کو مودی بچانا چاہ رہا ہے وہ دونوں پاکستان کے ٹارگٹ پہ ہیں. اس میں ایک رافیل تیار ہے, اس کو چھپانے کی مودی کے پاس جگہ نہیں بچی ابھی. دوسرا ان کا وہ وکرانت تھا جس کو یہ پاکستانی سرحدوں سے اٹھا کر کلکتہ سے بھی پیچھے لے کر گئے تھے, بنگلور تک چلے گئے تھے تاکہ اس کو پاکستان ٹارگٹ نہ کرے. اب ان کو پتہ ہے کہ پورے کا پورا بھارت پاکستانی میزائل کے رینج میں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا ایک ملٹی ریجنل میزائل کا بھی پاکستان نے تجربہ کیا تھا جس کو آپ ہوا میں بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتے, یعنی وہ آنے والے فائر سے چھپ کر یا بچ کر نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ایک اور ہم نے ابدالی کا تجربہ کیا تھا جو کہ 450 کلومیٹر تک دور مار کر سکتا ہے. اب وہ تمام علاقے جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں وہاں پر جو پاکستان نے میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں اس کی تقریباً 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر کی جو آبادی ہو پوری کی پوری پاکستان کی رینج میں. اور تیسری بات یہ کہ بھارت کے پاس جتنی بڑی فوج ہے اتنی بڑی لائبلٹی ہے بھارت کے لیے. شاید دنیا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, بلکہ خود مودی کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کمیشن لے کر ہتھیار خریدنے میں اور جان دینے کے جو جذبہ ہے ان میں بڑا فرق ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دن پروگرام میں کہ حضرت خالد بن ولید نے رومیوں سے کہا تھا, اس وقت جب مسلمانوں کے پاس پوری طرح سے کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا اور روم ایک سپر پاور تھا, تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ آپ نے اس قوم کو للکارا ہے جن کو موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی آپ کو زندگی عزیز ہے. تو مودی سمیت جو بھارت کی پوری کیبنٹ ہے وہ اس وقت بری طرح سے پریشان ہے. اس کے علاوہ ان کی عوام بہت پریشان ہے, اور اس کے علاوہ جو بھارت کے سب سے بڑا جہاں پر بھارت کا ایمان ہے وہ ہے پیسہ. اس کے سارے انویسٹرز پریشان ہیں کہ اب اگر یہ جنگ تھوڑی سی بڑھتی ہے تو انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بھارت میں ساری کی ساری صفر ہو جائے گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مودی نے جو پاکستان پہ اٹیک کیا ہے یہ پاکستان پہ نہیں بلکہ اپنی جو تابوت ہے اس میں آخری کیل ٹھوکی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان سے ہم ساری دن ملتے رہیں, ان کی بات چیت سنتے رہیں, ان کو تسلی نہیں ہوئی ہے ابھی. ان کو اسی طرح سے تسلی ہوگی جیسے ہمارے مانڈلا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک کے بدلے جب تک 100 نہیں ہوتے تب تک ان کو تسلی نہیں ملے گی. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کتنی دیر میں رسپونڈ کرتا ہے, کیونکہ ایک جو میرے پاس اطلاعات تھیں اس میں تو
जो हमें थोड़ा बहुत मालूमात हुई है कि पाकिस्तान ने आज रात के लिए तकरीबन उनके कोई 8 टारगेट फिट किए हुए हैं, जिनके हवाले से उन्होंने कहा था कि हम विद इन 4 to 5 आवर्स उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। मतलब ये नहीं कि करेंगे, उन्होंने कहा था ज़रूर करेंगे। अब देखना ये कि भारत को जो सरप्राइज़ मिलने हैं वो आज रात में क्या क्या सरप्राइजेज़ मिलते हैं, और हमें उनकी आवाम से तो यकीनी तौर पे हमदर्दी है, सिवाय उनके जो आरएसएस की आइडियोलॉजी रखते हैं, जो बेगुनाह लोगों को मारते हैं। हम अपनी रवायत बरकरार रखेंगे क्योंकि हम उनकी शहरी आबादी को इंशाल्लाह निशाना नहीं बनाएंगे, हम उनकी बेगुनाह लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूँ कि वो लोग जो बुग्ज रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, मुसलमानों पे ये भी तो फर्ज है कि उन लोगों के काफर को वासले जहन्नम करे ताकि बेगुनाह लोगों को अमन मिल सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिदात साहब। जो आज सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद कैबिनेट का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने काबीना को जो है एतमाद में लिया, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया और असम्बली अरकान असम्बली को, मेम्बरान कौमी असम्बली को उन्होंने अपने लूप में लिया, उन्हें एतमाद में लिया और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से उन्होंने उनको ब्रीफ किया। तो क्या वहाँ पे आपने कैसा माहौल देखा, खुसूसन अपोजिशन जमातों का कैसा माहौल देखा, क्या आपने वहाँ पे देखा? काशिफ साहब, जिस वक्त सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली के इजलास से खिताब करने का फैसला किया, तो आज 11 बजे दिन का टाइम था कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का, मगर ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की वजह से जो है वो 4 बजे कर दिया गया। तो 4 बजे फिर ये कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने खिताब करते हुए पाक फ़ौज की बहादराना जो कार्रवाई रात को उन्होंने की है, भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में उनको खराज तहसीन पेश किया और कौम को ये यकीन दिलाया कि पाक अफवाज जो है वो किसी भी लम्हे किसी भी वक्त के लिए गाफिल नहीं है, पाकिस्तानी अवाम को किसी भी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। रही अगर अपोजिशन के हवाले से बात की जाए तो मेरे अपोजिशन का किरदार आज ऐवान में बड़ा मुस्बत रहा, उनका भी यही इज़हार ख्याल था। ज़रताज गुल ने भी खिताब किया था, पीटीआई की जो रहनुमा है, उन्होंने भी अपने खिताब में यही कहा है कि इस घड़ी में हम अपने तमाम सियासत जो है वो एक तरफ रखते हैं, लेकिन मुल्की मफाद के लिए हम सब इकट्ठे हैं। इस ऐवान में जितनी भी जमातें बैठी हैं वो सब हम इकट्ठी हैं। तो अब ये देखें, जिस वक्त रात को पाक अफवाज ने हमला किया, वहाँ पर जवाब हमला तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने डिफेंस किया अपना, और भारत के तमाम मंदिरों के जो घंटे बजने शुरू हो गए। तो अभी तो ये पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंसिंग पोजीशन की, अभी तो मेरे ख्याल में एक ज़ीरे के से भी कम उन्होंने कार्रवाई की है, तो भारत की चीखें निकल गई हैं। अभी पाकिस्तान ने, जैसे डिथो साहब ने फरमाया कि आज या कल ये हर सूरत पाकिस्तान उसको जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि उसकी आने वाली नस्लें भूल जाएंगी। आपने जैसे शुरू में कहा कि 1965 और इससे पहले होने वाली जंगें भी भारत भूल जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त का ऐसा इसको जवाब मिलेगा कि ये सबका तमाम जंगें जो है भूल जाएगा। दूसरा ये कि आपको मालूम है कि 9 मई को फ़ौज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो इज़हार यकजहती का एक दिन मनाना है। मेरा ख्याल है कि हम 2 योम इकट्ठे एक ही दिन मनाएंगे। एक तो भारत को जो जवाबी कार्रवाई करनी है, एक उसके नतीजे की हम खुशी मनाएंगे, और दूसरा जो 9 मई का वाक़या हुआ था, पाकिस्तान के अंदरूनी जो दहशत गर्दों ने 9 मई का वाक़या किया था, उसके साथ जो हमने इज़हार यकजहती करनी है, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें जो इकट्ठी होंगी और पाकिस्तान उसको ज़रूर सरप्राइज़ देगा और इंशाअल्लाह ताला भारत जो है बचेगा नहीं। सही हो गया शहजाद साहब। मांडले साहब, भारत के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई जो अब हमने टारगेट सेट किए हैं, जैसे डिथू साहब ने हमें बताया कि माइट बी पॉसिबल कि आज रात जो है जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा, तो क्या लगता है आपको आज क्या होने वाला है? देखें राजा साहब, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। 1971 से शुरू हो जाए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े जब हुए तो इसी नरेंद्र मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात ने एडमिट किया बांग्लादेश पे खड़े होके कि हाँ, मुक्ति बानी हमने बनाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए थे। 80-90 हज़ार जानों का नजराना पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी की जंग में दिया, और हर शहादत का जो सराग है वो भारत के अंदर जाकर मिलता है कि उसकी राह, उनका जिंदा सबूत दहशतगर्दी का। कुलभूषण जाधव अरेस्टेड, पाकिस्तान के अंदर मौजूद, पूरी दुनिया को पता है। फिर पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरीके से इंटरनेशनली
वो सिखों का मर्डर कनाडा हो, दूसरे ममालिक हो, वहां जाकर करवाता है। मेरा ख्याल है कि और उसके पीछे बैक किसकी है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि जैसे ये ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बना तो दुनिया में सबसे बड़े दो दहशतगर्द नेतन्याहू, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया और ये हुक्म दिया कि तमाम ममालिक के ऊपर ये जरूरी है, लाजम है कि जहां ये मिले इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लेकिन सबसे पहले ट्रंप ने उसको बुलाया और उसकी जिस तरीके से मेजबानी की, जैसे उसकी कुर्सी पकड़ के आगे पीछे की, और दूसरा उसने नरेंद्र मोदी को बुलाया, मैसेज क्या दिया कि वो दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है। और उसके बाद आप देखें कि जुल्म और जबर की जो दास्तानें जो है ना, उसमें कितना इजाफा किया इसराइल ने फलस्तीन के अंदर, और अभी जैसे यमन, लबनान और ईरान के ऊपर जो है ना हम लोग की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय नहीं थी कि जब नरेंद्र मोदी आप एक दहशतगर्द को इतना प्रोटोकॉल देंगे तो वो दहशतगर्द ही बुलाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत बड़ा कर्ज है और ये कर्ज उतारने का वक्त है। उसकी वजह के ये मौका उसने खुद फराहम किया कि हम इससे पीछे, मेरा ख्याल है कि वो शायद भूल गया कि पाकिस्तान की शायद कोई उसकी गलत खाम ख्याली कि इसकी मईशत कमज़ोर है, ये मकरूज है और दुनिया से जो है ना वो पता नहीं ये पैसे वैसे लेता है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि जो मोमन है, जो मोमन मुसलमान है, उसके आगे ये मईशत जो है ये कोई माने नहीं रखती। ये तेरी अफवाज, ये तेरे राफेल त्यारे और ये तेरी जितनी भी सल्तनत है, इसकी कोई हबीयत ही नहीं है। और वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह फरमाया, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम सुस्ती मत करो, गम मत करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी दुनिया में मुसलमान रहते हैं, अगरचे इस आयत के ऊपर सबका यकीन और ईमान है, तो या अगर ये काम मुकाबला नहीं करते तो या तो फिर उनको अपने मोमिन होने में शक है। फिर आगे अल्लाह ताला दूसरी आयत में क्या फरमाता है, फला ताहिनु व तदउ इला सल्मी व अंतुमुल आलूना वल्लाहु मुआकुम वलन यतिरा अमालकुम। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम सुस्ती मत करो और कफ्फार को, दुश्मन को सुलह के लिए मत बुलाओ, तुम ही गालिब रहोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इतनी बड़ी गारंटी कि अल्लाह पाक आपको गारंटी कर रहा है कि मैं आपके साथ हूं, और जिनके साथ मेरा अल्लाह हो जाए, ये दुनिया के राफेल, ये दूसरे त्यारे, ये टैंक, ये अफवाज, इसकी क्या अहमियत है? ये तारीख से वाकिफ नहीं। मेरा ख्याल है कि ये भारत ने जो चांस दिया है और जिस तरीके से हम अवाम पाकिस्तान को जितना जज्बा और जितना जो है इसके अंदर जोश देख रहे, यकीन कर लें कि इतना जोश कभी नहीं आया। उसकी वजह कि ये पाकिस्तानियों ने बहुत जनाजे उठाए, पाकिस्तान को दो टुकड़े होते देखे, फिर हमारी वो शारग जिसके बगैर पाकिस्तान की तकमील नहीं है, वो शारग उसके कब्जे में, और उस कब्जे को छड़ाने का बेहतरीन मौका, जो हम पहले कहते हैं कि जो काम जहाद से होना है वो एहतजाज से नहीं हो सकता, जो काम शमशीरों से होना है वो तकरीरों से नहीं हो सकता, जो काम जुर्रत से होना है वो मरवत से नहीं हो सकता, और जो काम बहादुरी से होना है वो ताजरी और सदागरी से नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि ये मैसेज क्लियर, और ये बेहतर तो ये था कि ये जैसे आज कौमी सलामती कमेटी ने जो अपना अलामिया जारी किया तो एक ठोस मैसेज चला जाता कि एक के बदले 100, एक के बदले 100, एक के बदले 100, जहां भी भारत एक पाकिस्तानी को शहीद करेगा उस वक्त तक हमारी अफवाज बर्री, बहरी और फजाइया कि उनके ऊपर ये फर्ज है कि एक के बदले 100 का बदला लिए बगैर चैन से न बैठे। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है गामजन होना चाहिए, और ये जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, अगर कोई मसला है तो अवाम पाकिस्तान के साथ भी रिक्वेस्ट कर सकती है हुकूमत कि अगर आपके को खजानों में कमी है और को पैसे की ज़रूरत है, अवाम पाकिस्तान अपना सारा सरमाया देने को तैयार है, इसमें कोई दूसरी नहीं।
और दूसरा, अगर मजीद कोई कमी है तो जितने मनी लॉन्डर्स हैं मुल्क के, इनका ECL की लिस्ट में डाल दिया जाए और इनके पैसे जो है ना अभी कौमी खजाने में जरूरत है। जब जंग होती है तो जंग सबसे मुकद्दम और अफजल चीज। फिर देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि क्या मैं आपको दीन की बुनियाद ना बताऊं, दीन का सतून ना बताऊं और दीन की चोटी कुहान ना बताऊं? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रासुल अमर इस्लाम, कि दीन की बुनियाद इस्लाम है, अस्सलातु इमादुद्दीन, और दीन की बुनियाद सतून जो है वो नमाज है, वज़िरवतु सनामिहिल जहाद, और दीन की जो चोटी है, जो कहान है, वो जहाद है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जहाद का वक्त आ गया। बहुत लाशें उठाई, मुल्क दो टुकड़े हो गया, ये वक्त उसने दे दिया है, मुल्क तैयार है। अवाम पाकिस्तान अपनी मसल्ला अफवाज, पाक फजाइया, पाक बहरिया के साथ शाना बेशाना खड़ी, और बहुत जज्बात। और ये उनसे पूछे, जब पाकिस्तान बना तो लाखों जानों का नजराना दिया, ये वो जुल्म भी इनको अभी तक नहीं अवाम को भूला। अभी तक वो जनरेशन, अभी तक कुछ लोग अभी जिंदा है जो कहानियां बताते हैं कि क्या क्या जुल्म इन्होंने किए। तो मेरा ख्याल कि इन जुल्म, फिर जैसे हम ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारे पानी को रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वार होगा, ये जंग तस्वर होगी। तो वार उसने कर दी, करने के बाद अभी उसका रिएक्शन हमारा ऊपर फर्ज है। ये फर्ज आपको चुकाना है, हर हाल में चुकाना है, क्योंकि ये आबी वार है, और आबी वार दूसरी वार से भी ज्यादा सख्त वार है। उसकी वजह कि हमारी मईशत 60 से 70% जो है वो ज़राअत एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और हम कतन ये गवारा नहीं करेंगे कि हमें जो है ना ये महरूम कर दे, कभी सैलाब दे दे, कभी पानी रोक दे, कभी हमारे दरियाओं के ऊपर डैम तमीर करना शुरू कर दे, कभी उनके ऊपर पन बिजली, अपने बिजली घर बनाना शुरू कर दे। मेरा ख्याल है कि एक एक चीज का हिसाब लेने का वक्त आ गया, और ये मौका कभी कभी आता है कि अभी अवाम भी तैयार है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो तमाम तरह की ताकतें अता की हुई है। सही। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा, मेरे पास बहुत वक्त की कमी का सामना है। मैं आता हूं आपकी तरफ, शॉर्ट आंसर चाहिए रितु साहब के, आपको ये जंग कहां तक जाती नजर आती है? देखिए काशिफ साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जंग कुछ तवील होगी अब, क्योंकि अगर इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान के अवाम के जज्बात हैं, जिस तरह हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका जो खून है वो पाकिस्तान के इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, ख़ुद हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह रात को भारत ने अपने कवानीन की और इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के जो आबी ज़खायर थे उसको निशाना बनाया है, तो भारत ने हमें पहली धमकी दी यही थी कि वो उसने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, और भारत के तमाम डैम जो है वो पाकिस्तान की बिल्कुल रेंज में, और इसको तबाह करने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इस तरफ जंग गई तो ये जंग कुछ तवील होगी ज़रूर, क्योंकि इस वक्त अगर भारत की जानिब से जो हरकत की गई है उसका प्रॉपर जवाब ना दिया गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बतौर कौम बहुत मायूस होंगे। अगर इसका प्रॉपर जवाब दिया गया तो वो जवाब यकीनी तौर पे बड़े अरसे तक याद रखा जाएगा, और भारत समेत जितनी भी कुफरिया ताकतें हैं उनको बड़े अरसे तक इसके लिए जो ना फिर चीख पुकार आपको सुनाई देगी। सही है। शिदात साहब, कोई आंसर आपको कहाँ तक जाती नजर आती है जब? जी देखें, मामला तो ये है कि अभी हम बहसीत कौम बिल्कुल मुतमिन नहीं हुए कि भारत को जो जवाब दिया वो वही बात है कि उन्होंने सिर्फ डिफेंसिंग पोजीशन की है। बिल्कुल भारत का जो है उसके बखिए उधेड़ देने चाहिए हमारी मुसल्लह अफवाज को, ताकि हमारे पाकिस्तान की आवाम के सीनों में जो है एक ठंडक पड़े। तो वैसे भी अब आप ये देखें कि उनका जो त्यारा है और उनकी एजेंसी का नाम है रॉ, और वो हो गई है फेल, इसी नाम से उन्होंने जहाज़ का भी नाम रखा है रॉ फेल। तो ये तो पहली बात है, वो यहाँ पे फेल हो गए हैं। सेकेंडली ये देखें कि भारत और इसराइल का गठजोड़ यहाँ से भी खुल के सामने आता है
کہ گزشتہ دنوں 2-3 دن سے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ہے بمبارڈمنٹ بہت زیادہ تیز کر دی ہے، صحیح، اور دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اس اسرائیل نے اس مردودی کے ساتھ مل کر پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دنیا کی نظر فلسطین سے بھی ہٹ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاک افواج ہے وہ اس کا بھرپور جواب دے تاکہ انڈیا کی آنے والی 7 نسلیں یہ یاد رکھیں۔ صحیح ہو گیا۔ مانڈا صاحب کوئی آنسر کہ آپ کو کہاں تک جاتی ہے جنگ نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، جنگ اس وقت تک جائے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ یہ تو ہر بچے سے پوچھ لو جا کے، یہ جنگ بھارت نے تھوڑی لے کے جانی ہے، یہ تو ہمارے کندھوں کے اوپر جب بوجھ ہے، یہ فرض ہے افواج پاکستان کے اوپر، عوام پاکستان کے اوپر اور حکمرانوں کے اوپر کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا آپ حالت جنگ میں ہیں۔ اگر آپ اس کو جنگ تصور نہیں کرتے تو پھر یا تو آپ میں غیرت نہیں ہے یا آپ کشمیر لینا نہیں چاہتے، پھر یا تو اس کو اشارہ کہنا چھوڑ دیں۔ یہ جنگ کا ساری دنیا کو نہیں پتا کہ یہ قرارداد اقوام متحدہ کے اندر پڑی ہے، یہ پوچھنے والی کیا بات ہے؟ کب تک جائے گی؟ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک نہ خطے میں امن آ سکتا ہے، نہ جنگ کے خطرات جو منڈلاتے ہیں ہر وقت وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھارت کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کشمیر کب دینا ہے، اور ہمارے جو ہے نا عسکری اور دوسری سیاسی قیادتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائے بلند کر کے آپ نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، درخواست کی، فقا لا زنا لا فی سیاحتی، کہ یا رسول اللہ ہمیں سیاحت کی اجازت جو ہے وہ طلب فرما، اجازت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی جو سیاحت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وہ جس امت کی سیاحت ان کا چلنا پھرنا جہاد فی سبیل اللہ ہو، تو میرا خیال ہے وہ ہر وقت جنگ میں ہوتے ہیں، ان کے آبجیکٹو ہوتے ہیں ان کے کندھوں کے اوپر، پوری امت مسلمان کے کندھوں کے اوپر۔ جیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، جو جبر ہو رہا ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول کی حفاظت، میرا خیال مسلمان کوئی ایسا نہیں جو جنگ سے باہر ہے۔ دنیا کفار جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور جو ہے مسلمانوں کو مولانا صاحب یہاں پہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا پروگرام کا۔ جاتے جاتے ناظرین اکرام آپ کو صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ دشمن بھول گیا تھا، دشمن بالکل بھول گیا تھا کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک نظریہ ہے اور یہ ایک غیرت مند قوم کا خواب ہے جسے کوئی رات، کوئی سازش اور کوئی بزدل جو ہے حملہ متزلزل نہیں کر سکتا۔ آج کی کہانی، آج کا یہ پروگرام ایک وارننگ ہے ان دشمنوں کے لیے جو ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک سلام ہے ان سپاہیوں کو جو رات کی تاریکی میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ریگستانوں کی وسعت میں اور سمندر کی گہرائیوں میں جاگتے ہیں تاکہ ہم چین سے سو سکیں۔ پاکستان نہ کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا، کیونکہ ہمارا ایمان، اتحاد اور قربانیوں کی بنیاد پر یہ وطن قائم ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔